ପୁଟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳକା ହଉଛି। କେ ହାଟ ତୁ ପଛପଟେ ଯୋଡ଼ା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଜି, ଚିକେନ୍ ଭୋଜି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଗାଟା କେମିତି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭୋଜି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜିଟା ହେଉଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସିଲି ସରିଯାଇଲା। ପବନ ଜୋରସରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜିଟା ହଟ ବଗିଚା ସେଠି ଶାଗମାନେ ଫିଲ୍ଡ ହବାର ପାଖେ ପୋଟଳ ବଗିଚା ମଝିରେ କି ହେଉଛି ବଗିଚା ମଝିରେ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୋଟଳ ବଗିଚା ମଝିରେ ଯାଉଛୁ ମଣିଆକୁ ମୁଇଁ ପାଣି ପାଇଁ। କୂଅ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିନୁ। এই যে এটা বোধ কূଅ। ফাইনালি ধরা পড়িগলা কূଅ। ଏ ପାଖେ ବଇଛି ପୁଟା। ପୁଟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳକା ହଉଛି। ପୁଟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରୁ 4 ଥର ଧୁଆ ସଲାନା। ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପୁରା। ଏତେ ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ମସଲା ଚାଲିଛି। ଏତେ ଭାତ ହେଇଯିବ। ଭାତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏତେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ସବୁ ଓକେ। ଏଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବ ପୁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ହଉଛି ଲେୟାର। नो मसाला ना 2 दिन रखी दे। हां ताको कहि दे दो 2 दिन शुक्रवार न फोन करा जीतू को रखी दे। जीतू ले रास्ता साइड जा दोजी नहीं। हे जो कोन है के हाट तो पछोड़ जोड़ा सब काटी गिर दो आ तो मुंड जो तो एरा जोडा गाड़ी दे ना खाली बोलू देखो ना जायबनी काट किरा गोटे रागी जी को जो मुंटा भारी भारी ना बुझे काडे कोसा ने करी ओडे खाली मुंटा खाइबो आज काली खंडा थरा मुंटा हम छोटिया मोटिया फेस्टिवल न करियो पोस्ट चाकरी पाइ जोली गिरा पात्र पड़ा जाऊ दो न गले मन शांति हो बता बसला पूजी तमे ई नवंबर अप्लाई करतलो मु कहली पा ग्राइंडर डाल चलाया ये हो गया माता नहीं ओए और वा दे दे खाई दे तो भाजुड़ी आन जेमणा खाइ बोला हां वाला काम डाल अच्छा गला तो मात्र पक ना होई जे आन मगे भाई हां हां तो हम जाने खाइ ओई दे रखो जी भात जोड़ी मिक्स करी खा जो वर्तमान हम चिक वायर का मुड़ी खाइलु मुड़ी की हेता किराडाई किराडाई चिको केते दिन लाल पड़ जाउ जी छुपु चिकन छुपु खेलो खाली ये आज पानी पको जो हळ धरिबो बरवाडी खेलो छी मोर नेट नहीं शक्ति हमारे बता कर क्या चले जी हेता नहीं तो धरी गिरा इता ता साइड नहीं सत्य ता सत्य पर चुरी सो तो 500 टका चुरी
ମୁଁ ତା ମୁଁ କୋ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି।